मुसलपुर जिला हिसाबै 4টা ब्लक कमिटी আমার যেটো নির্বাচনী হওয়া এটো খুব সাকসেস ভালকে সাকসেস হই গল মততে আমি কব পারো যে এক নাম্বার কোকরাঝার লোকসভা হিসাবে আমার কাম্পা বরগারি জিকাটো 100% কাটা এটো তো জিকিবই আমি কোকরাঝারটো কোনো শক্তিয়ে রাখিব নোৱাৰে আমার কাম্পা বরগারি আমি জিকিম 100% আৰু দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰটো বিরাট ফাইনাল ভাল রিজাল্ট আহিল মততে আমি জিকিল দুটা সমষ্টিত আমি জিকিব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমাৰ লগত কন্টেস্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই আৰু নহবই আমি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক হাৰাই ফেলাই আহিছে আমাক কোকৰাঝাৰতো এনেকুৱা টিম লাগিছিল তেতিয়া অলপ ভাল হলে হয় কিন্তু টিমে নাই আমাৰ লগত জুজ দিব কাৰণে আনা সাউল फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं कक्राझारावबो दं गसाइगावबो दं बिजनियावबो दं सालबारियावबो दं बिदिनो मोनबा दं निर्वाचन इलेक्शन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्त्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव पार्टी लाइनाव गाव केम्पिं खालामो देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा थांखिया सार देरहालाङोबा जों जाहाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा स्टाराव होखानाय दङ बे स्टार मथे जों खामानि मावगोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जों जुजिनानै रावबो पार्टी गैया आरो बे प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंब्ला मैयानि बे दरं उदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं उदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन